बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि भारत को एक के बाद एक झटका लगा है। जी नाज़रीन, नरेंद्र मोदी जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए BLF और TTP के दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहा था, अब उसे घर के अंदर ही बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया। नाज़रीन, मणिपुर रियासत के अंदर हालात काबू से बाहर हो गए। भारतीय फौज के ऊपर कुकी कबाइल ने हमले शुरू कर दिए हैं और जिसके बाद इलाके के अंदर पूरे की पूरी रियासत के अंदर कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। इसकी तमाम तरह डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। इन हमलों के अंदर भारतीय फौज को कितना नुकसान हुआ है ये भी डिटेल आप जानेंगे। और नाज़रीन, इसके साथ ही एक और बड़ी खबर है कि भारत को एक महीने के अंदर चौथे हेलीकॉप्टर की तबाही का सामना करना पड़ा है। इसकी भी तफसीलात आप जानेंगे। और नाज़रीन, भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पर पाबंदी लगाने का फैसले के हवाले से अमेरिका से एक नई ताज़ा तरीन अपडेट सामने आई है, जिसके बाद भारत की इस वक्त नींदें हराम हो चुकी हैं। इसकी तमाम तफसीलात वो भी आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन जो है वो भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रही है। इस वक्त भारत पाकिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान में शोरशे बर्पा करने की कोशिश अरसा दराज से कर रहा है और अभी जो रिसेंटली इनको मार पड़ी उसके बाद तो इन्होंने मज़ीद कोशिशें तेज़ कर दी और बड़े पैमाने पर सरमायाकारी बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को हथियार, ट्रेनिंग और तमाम तर चीज़ें फराहम करने में शुरू कर दिया। लेकिन नाज़रीन, कहते हैं कि जो खुद कांच के घर में बैठा हो तो उसको किसी के ऊपर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। अब सूरत हाल ये है कि भारत के अंदर मैंने मुतअद्दिद मरतबा आपको बताया कि 57 से ज़्यादा आज़ादी पसंद तहरीकें चल रही हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ताकतवर तहरीकों कम अज़ कम 15 हैं। आज नाज़रीन हुआ यह है कि जो आज जीत का दूसरा दिन है, तो आज जो है वो जो भारतीय पंजाब है वहाँ पर खालिस्तान तहरीक के हक़ में बहुत बड़े लेवल पर मुजाहरे हुए हैं और सिखों ने आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत के क़याम के हवाले से मुतालबा शुरू कर दिया है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये जो आज़ाद खालिस्तान तहरीक है इसमें अभी तो आगाज़ इस तरह से हुआ, लेकिन आगे जाकर ये तहरीक जो है वो मुसल्लह होना शुरू हो जाएगी। मुसल्लह तसादुम भारतीय फ़ौज के साथ शुरू हो सकते हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, सिख फॉर जस्टिस तंजीम के जो सरबराह हैं गुरपतवंत सिंह पन्नू, जिनको कत्ल करवाने की अमेरिका में भारत ने कोशिश की थी, उन्होंने जो भारत को G7 ममालिक की कॉन्फ्रेंस के अंदर बुलाया गया है उस हवाले से कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया कि अब आएगा तो यहाँ पे इस हैसियत से कि वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं, लेकिन हम सिख इसका जीना आराम कर देंगे। नाज़रीन, याद है कि अभी रिसेंटली जो भारतीय वफ्द अमेरिका गया था उसके साथ भी खालिस्तानी सिखों ने बड़ा बुरा हाल किया कि वो कचरे के ढेरों के पीछे जो है वो खुद को छुपाने पे मजबूर हो गए थे। और अब जो है वो ये जो नरेंद्र मोदी है इसके साथ भी G7 कॉन्फ्रेंस में शिरकत जो है वो एक डरावना ख्वाब बनने जा रही है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि भारतीय रियासत जो मणिपुर है वहाँ पर हालात काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हद तक ख़राब हो चुके हैं। हुआ ये है कि जो नाज़रीन कुकी कबाइल हैं उनके जो वहाँ पे अहम तरीन एक रहनुमा है, ख़ास तौर पर इन्हें तो भारत बागी कहता है, लेकिन वो आज़ादी पसंद रहनुमा हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है और उसके बाद मुजाहरे शुरू हुए और मुजाहरे जो है मुसल्लह शक्ल इख्तियार करके और फिर भारतीय फौज की जो बेसिस वहाँ पे मौजूद हैं उनके ऊपर कुकी कबाइल ने हमले शुरू कर दिए। और नाज़रीन, इन हमलों के अंदर भारतीय फौज की अच्छी खासी ठुकाई हुई और उसमें उनके फ़ोन्स जो हैं जो असलहा है वो छीन लिया गया, भारतीय फौज को मारकर भगाया गया, जिसके बाद भारतीय हुकूमत ने वहाँ पे कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। और अभी कर्फ्यू तो नाफिज किया गया लेकिन हालात भारतीय फौज के कंट्रोल से बाहर हैं। अभी बताया गया जी कि 3 इजला तो ऐसे हैं जो कि मुकम्मल तौर पे सील्ड कर दिए गए हैं। तो नाज़रीन, ये इसकी सूरत हाल अपने मुल्क की है। जो पाकिस्तान के अंदर शोरशें बर्पा करने की बात कर रहे हैं जी कि हम वहाँ पे आज़ादी पसंद तहरीकें जो है वो शुरू कर चुके हैं, तो ये कर चुके हैं, वो कर चुके हैं। खुद नाज़रीन जो बुगटी कबाइल हैं उन्होंने दहशतगर्दों के खिलाफ बड़े पैमाने पर काम शुरू कर दिया और BLA के बड़ी तादाद में जो कमांडर्स हैं उनको जहन्नुम वासिल करने का सिलसिला जारी है। कल ईद के रोज़ जो है वो 7 दहशतगर्दों को जो BLA से ताल्लुक़ रखने वाले बलूचिस्तान के एरिया से उनको नाज़रीन हलाक किया गया है। तो ये एक बहुत गैर मामूली चीज़ जो है वो इनके खिलाफ शुरू हुई है। यानी इधर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी फितना और हिंदुस्तान के खिलाफ खड़े हो गए, जबकि दूसरी जानिब भारत के अंदर आज़ादी पसंद तहरीकें बशमूल खालिस्तान तहरीक और कश्मीरी हुर्रियत पसंदों की तहरीक और अब जो है वो नाज़रीन
جو منی پور ہے وہاں پہ حالات آؤٹ آف کنٹرول بھارت کے ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، وہ ہے بھارت کی پہلے تو ایئر فورس کو جھٹکے لگے کہ دنیا بھارت کے اوپر سوالات اٹھا رہی ہے کہ مسئلہ رافیل طیاروں کے اندر نہیں، وہ بڑے بہترین طیارے ہیں، خود پاکستان نے بھی اس کی تعریف کی ہے، لیکن اس کو نااہلی جو ہے وہ بھارتی پائلٹس کی ہے کہ وہ اس کو نہیں اڑا پاتے۔ اب ناظرین چاہے دنیا کے جدید ترین ہیلی کاپٹر جو ہے وہ بھارتی جو ایئر فورس ہے ان کے پائلٹس آرمی ایویشن کے پائلٹس کے حوالے کر دیں تو وہ اس کا کباڑہ نکال کے رکھ دیں گے۔ اب ناظرین جو ان کے اپنے بنائے ہوئے ہیلی کاپٹرز ہیں ناظرین، آج چوتھا ہیلی کاپٹر تباہ ہوا ہے۔ یہ بھارت کا اس مہینے کے اندر چوتھا حادثہ ہے، یہ اس مہینے کے اندر تو آپ اندازہ لگائیں کہ گزشتہ 28 دنوں کے دوران بھارت کے 4 ہیلی کاپٹرز تباہ ہو چکے ہیں، اور فنی خرابی بتائی گئی کہ ان کے اندر فنی خرابی ہے، اور یہی وہ چیزیں ہیں جس پر بھارتی سوالات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں نریندر مودی سرکار سے کہ آخر تم کس چیز پہ پیسہ خرچ کر رہے ہو کہ تمہارے پاس کیپیبل پائلٹ ہی نہیں ہے، تمہارے پاس جو ہے وہ ان جدید اکوپمنٹس کو اڑانے کے لیے یا جدید چیزیں جو ہیں ان کو آپریٹ کرنے کے لیے تمہارے پاس آپریٹرز ہی نہیں ہیں، تو تم جو ہے وہ لڑنے چلے ہو پاکستان کے ساتھ جس نے بہت بہترین قسم کی تیاریاں ابھی بھی کی ہیں اور ٹیکنالوجی کے اوپر ان کو بڑی دسترس حاصل ہے۔ تو اس وقت پورا میڈیا جو ہے وہ تنقید کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑی خبر ہے ناظرین بھارت کے لیے، یوں کہہ لیجیے کہ مودی کے سر پہ یہ بم پڑا ہے۔ ہوا یہ ناظرین کہ ابھی خبر آ رہی ہے کہ جو امریکہ کی خفیہ ایجنسیاں ہیں انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو رپورٹ دی ہے کہ مغربی ممالک میں خصوصاً امریکہ، کینیڈا، فرانس اور دیگر بہت سارے ممالک کے اندر بھارت کی خفیہ ایجنسی را جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ کروا رہی ہے۔ پہلے اس کا CIA نے پہلے بھی بھانڈا پھوڑا ہے، فائیو آئیز جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے بھی اس چیز کو ایکسپوز کیا کہ بھارت جو مغربی ممالک ہے ان کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ تو اب ناظرین خبر یہ آ رہی ہے کہ امریکہ کی جانب سے ممکنہ طور پہ بھارت کی خفیہ ایجنسی را کے اوپر پابندی لگائی جائے گی۔ اگر ناظرین یہ ہوتا ہے تو یہ بہت بڑا جھٹکا بھارت کے لیے ہوگا۔ اب بھارت جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی اکانومی بن رہے ہیں، تو یہ کر رہے ہیں، یہ سارا ٹوپی ڈرامہ اور جو فالس قسم کی انفارمیشن ہے یہ دے رہے ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ وہ ہیں جو کہ وہاں پہ ناظرین پورے مہینے میں 25,000 روپیہ پورے سال کے اندر 25,000 روپیہ نہیں کماتے، یعنی اس طرح کی کنڈیشن وہاں پہ ہے، غربت ناچ رہی ہے ان کے گھر میں، اور باتیں پاکستان کے بارے میں کرتے ہیں، اور اس وقت خود جو ہے وہ بھارتی میڈیا کے اوپر پاکستان کی تعریفیں چل رہی ہیں، لیکن بھارت کی جو مودی سرکار ہے ان کو اس وقت پوری دنیا کے اندر رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس وقت ناظرین پاکستان سے جو ڈیلیگیشن امریکہ گیا تھا اس کو بڑی پذیرائی مل رہی ہے، لیکن بھارت جو ہے اس کو ہر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دیے جانے والے بیان میں یوں لگ رہا ہے کہ جیسے ان کا کام جو ہے وہ تمام ہونے والا ہے۔ تو ناظرین بھارت کی خفیہ ایجنسی را اس وقت یورپ، امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، اس کے بعد آس پاس کے ہمسایہ ممالک، پوری دنیا کے اندر اور خصوصاً پاکستان میں ابھی BLA اور BLF کے خلاف، TTP کے خلاف علانیہ طور پہ پاکستان کے خلاف ان کی مدد کرنا اور اعلان کرنا جی کہ ہاں ہمارے کانٹیکٹس ہیں ان کے ساتھ، ہم ان کی مدد کر رہے ہیں۔ تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ بھارت کے لیے ایک بڑی مصیبت بننے والی ہیں۔ بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے، بھارت اب ڈپلومیسی کے لیے بھاگ دوڑ ضرور کر رہا ہے، لیکن اب معاملات جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہونے والے ہیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔